दो देशों के रिश्तों में दरार, गेदे सीमे पर बढ़ता तनाव। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में आई खटास ने अब गेदे स्थलीय सीमा पर भी असर डाल दिया है। जहां एक ओर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को लेकर असंतोष बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इस्कॉन मठ के महाप्रभु चिन्मय नंद की गिरफ्तारी ने हालात को और भड़काया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय ने महाप्रभु की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह गुस्सा सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत और अन्य देशों में भी इसका असर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार किया है। विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कोलकाता स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि महाप्रभु को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो भारत बांग्लादेश के बीच सभी व्यापार और यातायात ठप कर दिया जाएगा। यहां तक कि पासपोर्ट और वीजा सेवाओं पर भी रोक लगाने की मांग उन्होंने केंद्र सरकार से की है। এই প্রশাসককে বলতে চাই, নুন আপনার আছে, আয়োডিনটা ভারতের। আমি শুধু একটা উদাহরণ দিলাম। আমি এখান থেকে দাবি করছি ভিসা 100% স্টপ করুন। আমরা প্রয়োজন হলে একদিন অপেক্ষা করে ভিসা দপ্তরেও যাব, এখানে ভিসা সেন্টারে। স্টপ ভিসা দেওয়া বন্ধ করুন কমপ্লিটলি। इस धमकी का असर गेदे सीमा पर साफ देखा गया, जहां हर दिन हजारों यात्री भारत और बांग्लादेश के बीच आवाजाही करते थे। वहां अब यह संख्या घटकर महज 10 से 15 रह गई है। केवल आपातकालीन चिकित्सा के लिए वीजा प्राप्त करने वाले ही यात्रा कर रहे हैं। इस बदलाव से सीमा पर रोजी रोटी कमाने वाले व्यापारियों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। इस दौरान एक मनी एक्सचेंज कर्मचारी गौतम नाथ ने बताया है कि हमारे काम से 300 परिवारों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन अब व्यापार ठप हो गया है। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच यह तनाव खत्म हो और पुराने रिश्ते फिर से सुधर जाएं। এই মানিচেঞ্জিং ব্যবসাটা নির্ভর করে বিদেশি প্যাসেঞ্জারের উপর। আমাদের বিদেশ বলতেই বাংলাদেশ বোঝায়। বাংলাদেশের ভিসা এখন পাচ্ছে না, তারা আসতেও পাচ্ছে না। মূলত তারা আসে ট্রিটমেন্টের জন্য। সেই ট্রিটমেন্টের জন্য যে পরিমাণ টাকা ডলার নিয়ে আসে সে আমরা মানি চেঞ্জিং মাধ্যমে ভাঙিয়ে দিই। কিন্তু এখন না আসার কারণে আমাদের ব্যবসা মন্দা। ব্যবসায় কোনো লোকজন না থাকলে, টাকা পয়সা না চেঞ্জ করলে আমরা কিভাবে লাভবান হব? আমাদের এখন পরিস্থিতি খুবই খারাপ। এই 3 মাস ধরে চলছে পরিস্থিতি খারাপ। গভর্নমেন্টের পলিসি যেটা নিয়েছে সবকিছুই চলছে, কিন্তু এই মানি চেঞ্জিং এর ব্যবসাটাই মার খাচ্ছে। তাছাড়া আমি তো দেখছি বলছি এই মহাপ্রভুকে গ্রেপ্তার করার পরে, চিন্ময় মহাপ্রভুকে গ্রেপ্তার করার পরে এর প্রভাব কি আরো বেশি পড়েছে? হ্যাঁ, গত 2-3 দিন আগে যে প্যাসেঞ্জার আসছিল, মহাপ্রভু গ্রেপ্তার হওয়ার পরে প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা কমে গেছে। আসতেই চাইছে না প্যাসেঞ্জার। সেই জন্য তো আরো চিন্তার ভাঁজ পড়েছে আমাদের কপালে, কারণ আমরা এর উপরে নির্ভরশীল। আমাদের এখানে গেদেতে মোটামুটি 100 পরিবার মানি চেঞ্জিং এর সঙ্গে যুক্ত, আর হচ্ছে আনুষঙ্গিক যারা আছে 300 পরিবার এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আর কি। तो वहीं नदिया के खोकन कर्मकार जो हाल ही में बांग्लादेश से लौटे हैं ने वहां हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को देखकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जो दृश्य मैंने देखा वह रूह को कपा देने वाला था। मुझे लगता है भारत और बांग्लादेश के बीच यातायात कभी भी बंद हो सकता है। বাংলাদেশ থেকে এলেন, বাংলাদেশের অবস্থা কিরকম বুঝলেন? অবস্থা খুবই খারাপ। খুবই খারাপ অবস্থা। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি কৃষ্ণনগর। আপনি বাংলাদেশ বেড়াতে গিয়েছিলেন? হ্যাঁ। কদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলেন? এই গত শনিবারে গেছি। কি দেখলেন? দেখলাম আন্দোলন, মারামারি, হুটোপাট, আগুন দিয়ে পুড়ি যাচ্ছে, এই করছে সে করছে। तो वहीं दूसरी ओर गेदे के स्थानीय निवासी दीनबंधु महालदार ने कठोर बयान देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। বাংলাদেশ? জি জি। কোথায় যাচ্ছেন এখন? আমি কলকাতাতে যাচ্ছি। কেন যাচ্ছেন? ট্রিটমেন্টের জন্য। বলছি বাংলাদেশ থেকে লোকজন কম আসছে, কারণটা কি? ভিসা পাওয়া যাচ্ছে না। ভিসা যত প্রচণ্ড।
অসুবিধা হচ্ছে? যে ভিসার অসুবিধার কারণটা কি? ভিসার স্লট পাওয়া যাচ্ছে না। বলছি ওখানে যে কালকে মহাপ্রভুকে গ্রেপ্তার করছে তারপরে কি এই অবস্থা? আপনার হচ্ছে আগে থেকে কম ছিল, মানে 5 তারিখের পর থেকে কম ছিল, তারপরে আপনার কিছুটা স্বাভাবিক করলো, করার পরে আবারও কম দেওয়া হলো, তারপরে আবার স্বাভাবিক করার পরে এখন দেশের পরিস্থিতি একটু মানে অন্যরকম একটা। আপনারা কি চাচ্ছেন? আমরা চাচ্ছি আগের সরকার যে ছিল খুব ভালো ছিল। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों में अब दरारें साफ नजर आ रही है। बांग्लादेश की अस्थिरता का असर न केवल उसकी सीमाओं तक सीमित है, बल्कि अब भारत समेत अन्य देशों तक भी पहुंच रहा है। सवाल यह है कि क्या महाप्रभु चिन्मय नंद की रिहाई से यह विवाद थमेगा या रिश्तों में आई यह खटास और गहरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज़ टैग इंडिया।